NCN टीवी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम रंगे सुखन में शमसन जावेद और मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी की जानब से आज के मेहमान नामवर मसीही शायर, नगमा नगार, मज़ार निगार और निज़ामतकार जनाब शहबाज चौहान साहब और तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, रंगे सुखन का मकसद मसीही शुरा और अतबा जो अपने तख्लीकी अफकार से ना सिर्फ अपनी मसीह कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि अदब की दुनिया में भी ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बेशक मसीह कम्युनिटी के लिए वो बाइश फ़ख्र हैं। NCN टीवी इन्हें न सिर्फ कैमरे की आंख में बंद करना बल्कि तारीख का हिस्सा बनाना भी है। आज हमारे मेहमान बेशक यकसां मकबूल हैं। रुलाना आसान है मगर हंसाना मुश्किल है। हमारे मेहमान बड़ी चाबकदस्ती से लोगों को हंसाते भी हैं और कभी कभी सोचने का मौका भी देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आज हम उनसे बात भी करेंगे, लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और मुख्तलिफ तहरीक भी चलाते हैं, शायरी के साथ उन पे भी बात होगी। तो मैं उन्हें अपनी पूरी टीम की जानब से फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहूँगा और इसके साथ मैं फादर मानी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस गुफ्तगू को वो आगे बढ़ाएं। तो शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा चौहान साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त और मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला। आपका हम नहायत ममनून और मशकूर हैं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क UK आपको खुश आमदीद कहता है। और जैसा सैमसन जावेद साहब फरमा रहे थे, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ शोहरत याफ्ता कौमी और बैन अल-अक़वामी और मुस्तनद शायर, नगमा निगार और मिज़ाह निगार और निज़ामतकार जनाब शहबाज चौहान जो हैं वो मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसके बहुत सारे मुशायरे जो हैं उनमें और मुल्की सतह पर भी यकसां तौर पे और आलमी सतह पर भी वो मकबूल हैं और हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत खूबसूरत रंग बिखरने वाले हैं क्योंकि हम उनकी जो संजीदा शायरी है वो भी सुनेंगे और उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनका जो अदबी सफ़र है उसके हवाले से बातचीत होगी, उनकी जो तालीम है उसके हवाले से और जो उनका काम है, जो उनकी खिदमात हैं कि किस तरह वो अदब को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो आज शहबाज चौहान साहब के साथ होंगी। इससे पहले कि मैं उनको खुशामदीद कहूँ बाकायदा तौर पर उनका मुख्तसर तारुफ जो है वो पेश करना चाहता हूँ। जनाब शहबाज चौहान जो हैं जैसे मैंने कहा कि वो शायर भी हैं, नगमा नगार भी हैं और निज़ामतकार हैं और मिज़ाह निगार है जो कि उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। पाकिस्तान में जो मिज़ाह 11 है जिनमें तकरीबन ये 11 लोग हैं जो कि कौमी सतह पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो मज़ाहिया जो शायरी जो है जो मिज़ाह है उसको प्रमोट करते हैं। उनमें एक जो नाम है जो मसीही कौम का जो हमारा फ़ख्र है वो जनाब शहबाज चौहान हैं और इसके अलावा वो इशारा इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल हैं, बज़्म शेर व अदब इस्लामाबाद के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मसीह सुखनवार काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, तहरीक शनाख्त के रज़ाकार हैं, बावकार पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर और डी वाटसन ग्रुप ऑफ फार्मेसीज के जनरल मैनेजर। शहबाज चौहान जो है उनका क्योंकि वो साहिब किताब हैं, उनका एक शेरी मजमूआ जो है वो छप चुका है और वो शेरी हल्के जो हैं उनसे वो दादो तहसीन हासिल कर चुका है। वो मजमूआ जो है उसका नाम है तूफ़ान सेंदे रुख। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मसीही गीत जो हैं वो भी लिखे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जहतें हैं, परतें हैं और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा है और मैं समझता हूँ कि जितना खुदा ने उनको
इज्जत दी है, इस उम्र में पहचान दी है, शनाख्त दी है, उसका वो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं और उर्दू और पंजाबी हर दो ज़ुबान में शेर कहते हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब शहबाज चौहान साहब। शहबाज साहब खुश आमदीद, और आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का प्रोग्राम जो रंगे सुखन है उसमें। बहुत शुक्रिया फादर जी, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है। मैं न्यू कासल नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ, सैमसन जावेद साहब का और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है कि आप जैसे मोहसिन नामवर लोगों और खुदा के खादमों के साथ में बैठा हूँ। सारा उसके पाक नाम को जलाल है, वरना मुझ में ऐसा कौन सा कमाल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा शहबाज साहब, ये जो आज आपसे जो गुफ्तगू है इसको थोड़ा सा कैजुअल रखेंगे, थोड़ा सा, और कलाम भी आपका जो है वो सुनेंगे, और हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आपका जो खानदानी पस मंजर है, पैदाइश कहाँ पे हुई और किस तरह आप ब्रिंगिंग हुई, कुछ आपके एजुकेशन के हवाले से। फर्ज जी, मैं सांगला हिल है शेखुपुरा का, पहले ये एक कस्बा होता था, आजकल ननकाना साहब का है। उसके साथ मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ सांगरल के साथ चक है, मतलब जैसे मेरा जो चक है वो चक नंबर 46, उसको चक्के कहते हैं। मतलब वहाँ एक कैथोलिक मसीही खानदान से मेरा वास्ता है। घर में पढ़ने लिखने का कोई रिवाज नहीं था, तो मैं अपने खानदान से, बल्कि अपने गांव से शायद दूसरा लड़का था जो कॉलेज लाइफ तक गया। तो ये भी मैं खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके तो मुझे पढ़ाया, और उसके साथ साथ मैंने भी एफर्ट की, और आज खुदा ने बहुत सारी जगहों पे मुझे सरफराजी बख्शी। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें सारा क्रेडिट जो है खुदा ताला की ज़ात को और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जाता है, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने कभी मुझे किसी काम में बढ़ने से नहीं रोका। और वालिद साहब मजदूरी कर करके उन्होंने मेरे लिए ये सारी सहूलतें प्रोवाइड की, तो ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है। और वहाँ से मैं मतलब मिडल तो अपने गांव से किया, फिर मैट्रिक जो है सांगला स्कूल नंबर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 से किया। फिर मैं जो इंटर है उसके लिए दाखिल हुआ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगला में। थर्ड ईयर में था तो अब्बा जी ने कहा तो ब्याह हो गया, सारा नेटवर्क ही तबाह हो गया और शादी हुई। फिर मैं बसिलसिला रोजगार इस्लामाबाद आ गया। यहाँ आके मेरी एक यहाँ फार्मेसी है, वहाँ मेरी जॉब हुई, और उसी पे रहते हुए मैंने ये सारी अचीवमेंट्स की। और उसके साथ मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मेहनत भी करता था, साथ साथ अदब को भी वक्त देता था और बड़ी तगोदौ की। मैं 12 घंटे मेरी नौकरी हुआ करती थी फादर जी, तो मैं 14 घंटे काम करता था, 2 घंटे में काम सीखने के लिए रुकता था फार्मेसी का। तो लेकिन वो जो मेरा जनरल मैनेजर था, उनकी मेहरबानी, वो मुझे उठा के तो कैश काउंटर पे बिठा देते थे। तो 2 घंटे मैं कैश काटता था, फिर मैं 2 घंटे और रुकता था। मैं डेली 16 घंटे काम करता था। और आज मैं इस डिपार्टमेंट में सीनियर तरीन पोजीशन पे हूँ। मैं ये जहाँ बैठा हुआ हूँ, इस डिपार्टमेंट का नाम है MTD, मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब मैं जो हमारी ब्रांचेज हैं अब माशाल्लाह पाकिस्तान में फैल रही हैं, तो स्टाफ को ट्रेन करता हूँ, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। और कभी कोई मेरे लिए रोजगार का सबब था, तो आज खुदा के फजल से हम भी लोगों के लिए सहूलतकार हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं खुदा के फजल से। अच्छा शहबाज साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन जो है उनका बड़ा किरदार होता है हमारी जिंदगी में, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने मेहनत की आपके लिए, और मैं समझता हूँ कि आज जब वो आपको देखते हैं और वो बड़े खुश होते होंगे, क्योंकि वालिदैन की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है वो कामयाब हों, इसीलिए वो कुर्बानी देते हैं। यही वालिदैन का काम है। और फिर आपने शादी का जिक्र किया तो आपने कहा नेटवर्क तो बड़ा हो गया, वो नेटवर्क तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि शादी जो है उसमें नेटवर्क जो है उसमें इजाफा होता है, ठीक है। नहीं, वो जो मेरा देखिए
میں نے خود ہی کہا تھا کہ لو جی آج سے کل سردردی ختم ہوئی، راتوں کی آوارہ گردی ختم ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے گھر سے 6 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ بھی جی کچھ دن پہلے نا دسمبر میں گاؤں گیا تو رات کو وہ ہمارے گھر میں سگنل بھی نہیں آتے. ماشاءاللہ ہم یہ جو ہمارا گاؤں ہے، جو ہمارا شہر ہے، یہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم کے دور کا یہ گاؤں ہے، یہ شہر ہے. لیکن آج بھی وہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. یہاں سے ایک شخص نون لیگ کے پلیٹ فارم سے 3-4 دفعہ منسٹر بن چکا ہے، لیکن آج بھی وہاں ٹوٹی سڑکیں، کچی لاری آج بھی ہے. تو میں نے خود ہی کہا تھا کہ کب آئی تبدیلی میرے گاؤں میں، ٹوٹی سڑکیں کچی لاری آج بھی، کچی سڑکیں ٹوٹی لاری آج بھی ہے. تو ہمارے گھر میں سگنل نہیں آتے ہیں آج بھی، اور خدا کے فضل سے وہاں آج بھی ہمارے گاؤں میں ڈسپینسری بھی نہیں ہے، کوئی ڈاک کا سلسلہ بھی نہیں ہے. تو میں نا باہر فون سننے کے لیے گیا تو گھر کے باہر کھیت ہیں، تو رات 10 بجے کا ٹائم تھا سردیوں کا. تو میں نے پیچھے دیکھا کہ والد صاحب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں یار یہ صبح کال کرنا، ابھی گھر آ جاؤ. تو میں گھر آیا ہوں تو آج بھی میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آج بھی اتنے والد صاحب سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایکچولی ڈر نہیں ہے، یہ ان کا احترام ہے. تو وہ نیٹ ورک یہ تھا کہ وہ جو ایک غیر شادی شدہ ہونے کا جو ایک اپنا چام ہے وہ پھر نہیں رہتا، پھر آپ رسپانسبلٹیز اور اس میں لگ جاتے ہیں. اور میں نے تو بڑی محنت کی اور بڑی رسپانسبلٹیز نبھائی، اور آج بھی ابھی بھی آپ نے جو تعارف میں کہا، میں اتنی ساری تنظیموں کے ساتھ منسلک ہوں، پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں، شاعری کر رہا ہوں، بچے پڑھا رہا ہوں، گھر چلا رہا ہوں. تو یہ ساری اس کی ہمت دی ہوئی ہے اور یہ سارا اس کا فضل ہے. چوہان صاحب میں فادر جی چوہان صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بچے کہتے ہیں نا آج بھی آپ اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہیں. تو مزار نگاری کے لیے جس طرح وہ بڑے سینئر مزار نگار ہیں کہتے ہیں ابا تو کتوں لبا ہے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا ایسا ابا کہاں سے لبا تھا، ایسا ابا تو نے کہاں سے لبا تھا. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شہباز صاحب یہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں خاص طور پہ جو ادب کے رنگ ہے آپ نے، یہ تھوڑا سلسلہ کیسے شروع ہوا، جو شاعری کی طرف آپ کا رجحان اور خاص طور پہ جو مزاح ہے یہ آپ کی پہچان ہے، اور اس کی طرف آپ کیسے آئے خاندان میں، اور کوئی ایسے پہلے کوئی ادب کی طرف مائل تھا تو تھوڑا سا ذکر کیجیے. فادر جی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں تو پڑھنے لکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا. محلے میں یعنی اپنے گاؤں میں بھی کرسچن بچوں میں شاید دوسرا تیسرا لڑکا تھا جو کالج لائف تک گیا. خط پڑھنے والے نہیں ہوتے تھے ہمارے ہاں. تو موقع ایسے ملتا رہا کہ جیسے ہم چرچز میں گیت گاتے ہیں تو اس وقت بنی بنائی طرزوں پہ گیت کہے جاتے تھے، گائے جاتے تھے. ادب تو خیر ہمیں آپ کو پتہ شاعری تو پیدا ہوتے ہی ہمیں سننے اور پڑھنے کو مل جاتی ہے چرچ کی بدولت. تو گیت اور سوچ میں تو تھا شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے، لیکن پھر کھلا تب جب میں نے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، جب میں نے اساتذہ کو پڑھنا شروع کیا. دیکھیں شاعری کا اس قدر جنون ہوتا تھا کہ میں میتھ کے جو کویشچن ہوتے تھے ان میں بھی شعر ڈالایا کرتا تھا. 2 منفیوں کی ضرب سے مثبت مراد ہے. تو میں نے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جہاں میں نے شاعری کو ساتھ اپنے اٹیچ نہیں کیا. میرا وائوا ہو رہا تھا تو جو وہ وائوا لینے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ مطلب کچھ بتائیں، تو میرا ٹیچر میرا تعارف کروا رہا ہے یہ ہمارا شاعر ہے جی. تو انہوں نے کہا جی کچھ شعر سنائیں. تو میں نے اقبال، غالب اس طرح کے شعر سنائے نا. تو نہیں اونجتے سنا نا، نہیں اونجتے سر جنہ اتو کالا ہے انہاں وچوں سڑیا ہویا ہے تے انہیں باہر جا کے پٹاخن لگ پینا ہے. تو میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے. تو شعر تو شاعری تو ساتھ ہی پیدا ہوگی اور میں نے شعر کہنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے تحریریں لکھنا شروع کر دی، اور پھر وہ جنون بھی اس قدر تھا. میں اگر لائبریری سے کالج کی کوئی بک لیتا تھا تو وہ شاعری کی بک ہوتی تھی. میں نے وہاں آسان شعرا کو، فراز صاحب کو،
कतीब को, सागर को, नासिर काज़मी को, इनको पढ़ा और निस्बतन आसान शायर हैं। मैं नए दोस्तों को भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर जो शायरी का शौक रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो पहले ऐसे लोगों को पढ़ें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे मीर गालिब या इकबाल तक अगर आपने जाना है तो। तो मैं घर में भी रात को, मेरी माँ छोटे बहन भाइयों से कहा करती थी तो वो देखो आधी रात को पढ़ रहा है, तो वो एक्चुअली सिलेबस की बुक के अंदर ना शायरी की किताब हुआ करती थी जो मैं पढ़ रहा होता था। अच्छा, शहबाज साहब ये बताइए, जैसे आपने बताया कि मुताला जो है वो आप करते और ये जुनून जो है ये बहुत ज्यादा था, तो आपने बाकायदा तौर पर जब, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे शेरी सफर शुरू होता है तो जो इब्तदाई मराहल होते हैं उसमें कुछ इस्लाह की जरूरत होती है, कुछ मशवरे की जरूरत होती है, तो ये कैसे आपने आगे इसको बढ़ाया? हाँ जी, मैं वहाँ तो जो लिखा करता था वो मैं आज भी समझता हूँ इतना पायदार नहीं होता था। बनी बनाई तर्जों पे दोस्त मेरे मुझे गीत लिखने को कहते थे, वो निस्बतन आसान होते हैं और वो एक हमारा अलमिया भी है कि जो हमारा चर्च है वो मतलब जैसी भी शायरी हो उसे गा देता है, तो वो वहाँ तो काम चल गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया, बड़े हल्के में आया, तो मैंने एवं ही अपनी तरफ से एक किताब बना के, तो उस वक्त मैं अनवर मसूद साहब के पास लेके गया था। तो जो उनके रिमार्क्स थे वो बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं थे मेरे हवाले, उस किताब के हवाले से। तो मैं मतलब समझता हूँ कि हम समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन इंसान सारी उम्र तगोदाव करता रहता है। फिर मुझे कुछ ऐसे दोस्तों की, ऐसे असातिज़ा की रफाकत नसीब हुई। दोस्तों में मेरे डॉक्टर अली यासर हैं, वफात पा गए हैं, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। डॉक्टर जुनेद आजहर हैं, अतर जिया हैं, ये मेरे हल्का अहबाब के काशिफ इरफान, ये दोस्त थे मेरे। खालिद इमैनुअल साहब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। इनसे मैं मशवरा किया करता था और एक शख्स जिसने मुझे बड़ी मोहब्बत भी दी और बहुत कुछ सिखाने में भी किरदार अदा किया, अख्तर शेख साहब थे, वफात पा गए हैं। जब मैंने एक पहला मुशायरा पढ़ के आया और जिसको मुशायरा लूटना कहते हैं ना, वो मैं करके आया। वो एक यहाँ टेक्सला में एक मुशायरा था, वहाँ टेक्सला में, तो उस शख्स ने शहर में आके ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि वो मेरा शागिर्द मुशायरा लूट के आ गया। हालांकि उस वक्त मुझे इतनी समझ भी नहीं होती थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ था कलम में, मैं समझता हूँ। मुझे खुदा ने बड़े मौके दिए फादर जी, और मैंने उनको उन मौकों से फायदा उठाया। मैंने उस दौर में फराज साहब, फतेह मोहम्मद मलिक साहब, ऐसे लोगों की कुर्बत में बैठा जब मैं वाकई, बल्कि मैंने निजामत की ऐसे असातिज़ा के करीब बैठ के। सैयद साकिब अकबर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, अहले तशरीह हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत रही मुझ पे, दस्ते शफकत रहा। वो ऐसी बहुत सारी महफिलें अरेंज करते थे और उनमें कई दफ़ा मुझे भी मौका मिलता था, और बल्कि मैंने उनकी महफिलों की निजामत की और उस वक्त वाकई मुझे नहीं पता होता था। और फिर वक्त के साथ साथ ये जो मेरी अदबी तंजीमें हैं जिनसे मैं मुंसलिक हूँ, इन्होंने मेरी ग्रूमिंग में बड़ा रोल प्ले किया। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी है ना, इसके लिए आपको आपका मुताला, असातिज़ा की कुर्बत, जब तक आप लोगों को, बड़े लोगों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आप अच्छा शेर नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि ये रात को उतार हुआ है और साथ ही इसकी कंपोजिशन भी आ गई है, और जिस पे मैं अक्सर कुड़ता भी रहता हूँ। और लेकिन फिलहाल तो अभी ये सफर, ये जो कुड़ने का सफर है, ये किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन खुदा करेगा। क्योंकि ये जो मसीही सुखनवर मैंने बनाई थी, इसके पीछे जो मोटो था वो यही था कि मैंने क्रिश्चियन राइटर्स की इस्लाह करनी है। मतलब क्योंकि मुझे मौका मिला था बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का, तो मैं चाहता था कि जो मेरे हल्का अहबाब में मुझसे जूनियर लोग हैं, वो भी अगर बाहर जाएं तो वो उनका मिसरा इस लेवल का हो कि लोग दाद दिए बगैर ना रह सकें। अच्छा, शहबाज साहब, ये एक तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा कि खुदा ने आपको बड़ा प्लेटफॉर्म अता किया। और हम देखते हैं कि बहुत दफा जो पाकिस्तान में खास तौर पे कहा जाता है कि हमारे साथ कुछ तासुब है, बरता गया है, लेकिन हम देखते
हैं कि जैसे जो गिफ्ट होता है, टैलेंट होता है, मैं समझता हूँ कि अगर वो आप में है तो आप अपना मनवा लेते हैं। अभी आप देखें कि जो आपका शुमार जो है वो जो मिज़ा 11 उसमें बहुत सारे बड़े शुरा कराम हैं जो मुस्तैद हैं और आप उनमें कलाम जो है वो पढ़ते हैं और टेलीविज़न पे भी हम आपको देखते हैं। तो ये आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका कैसा तजुर्बा है? मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि मेहनत जो है और जो आपकी एक अलग पहचान है जब आप वो बना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप दूसरों को ज़रूर मुतासिर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी शायरी में, आपके अंदाज़े बयां में दम नहीं होगा तो दूसरे लोग किस तरह आपको आगे बढ़ाएँगे और एप्रिशिएट करेंगे? बहुत शुक्रिया भाजी, ये बड़ा मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बाबा नजवी कहते हैं कि नाशुक्रे ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो अगर आप में दम खम है, क्योंकि ये पिछले दिनों अवार्ड्स हुए तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, "ओ लो जी, किसी क्रिश्चियन नो, किसी मिनॉरिटी नो अवार्ड ही नहीं मिला।" तो भाईजान आप उस लेवल का बंदा पेश कर दें, आप बता दें कि ये आपका बंदा है जिसके पल्ले इतना कुछ है, और उसका मुआवजा कर लेते हैं। अगर आप उस पे क्वालिफाई करते हैं तो आपका हक है। लेकिन अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो फिर ये ज्यादती है। देखिए, मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हूँ, मुझे खुदा के फजल से कभी कहीं रोकथाम नहीं आई। वजह, क्योंकि अगर आपके पल्ले कुछ होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, लोग आपको सुनेंगे। क्योंकि मैंने एक दफा कहीं बात हो रही थी फादर मुख्तार आलम से, तो किसी ने कहा मसीही शायर, तो फादर जी ने कहा ये शायर कब से मसीही और मुस्लिम होने लगे? ना, शायर तो शायर होता है, मोहब्बत की, शायरी की, फन की हुदूद नहीं होती हैं। आप अब तो दुनिया इस तरह हो गई है कि आपके पास टैलेंट है, आप किसी कोने में बैठ के एक छोटी सी वीडियो बनाएं तो वो वायरल हो जाती है। ये हम हैं, ये हमारी कार है, ये पार्टी हो रही है। ये छोटा सा एक वो क्लिप था, कितना उसने मतलब वावेला मचाया। तो अगर पल्ले है कुछ तो कोई रोकता नहीं है। कल परसों मैं एक गली से अपने मोहल्ले से गुजर रहा था, तो माशाल्लाह उस गली में कोई 7-8 चर्चेज थे, एक एक कमरे का चर्च, और उसमें 4 MP का साउंड लगा हुआ था। तो मैं अपनी होम मिनिस्टर से कह रहा था कि अभी हम रौला डालते हैं जी, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रॉब्लम है। मैं कह जी वो कहीं 1-8% होगी, लेकिन ये खुदा का फजल है, हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, हमें हर तरह के मौके हैं। हम पहले भी यहाँ सर्व कर रहे थे इस वतन अजीज को, और हम आज भी माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हमारे दोस्त हैं। आज इस्लामाबाद की जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो सिद्रा अनवर, वो एक क्रिश्चियन बच्ची है। आज अगर टेलीविजन पे अनवर मसूद साहब पढ़ रहे हैं तो साथ शहबाज चौहान भी पढ़ रहा है। आज मतलब अगर और बड़े नाम है आपके पास गाने में, तो आपके पास ए नैयर भी गाने में है। आपके पास ऐसी आर्मेड फोर्सेस में आपके पास बड़े हवाले हैं। अगर कोई मतलब मैं समझता हूँ MM आलम था, तो उसके साथ सीसल चौधरी भी था, उसके साथ नजीर बिन लतीफ भी था। सो ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो वतन अजीज को कमजोर कर रही हैं, ऐसा नहीं है। कतील शफाई कहते हैं कि एक यही पहचान है मेरी हर पहचान से पहले, पाकिस्तान का शहरी हूँ मैं पाकिस्तान से पहले, मैं इस वतन अजीज का बेटा वतन के बनने से पहले का हूँ। यहाँ मतलब ऐसी मुझे कहीं खुदा के फजल से हैंडल नहीं आई। मैं आज जिस इदारे में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है, और मुझे कभी भी यहाँ भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ। सो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसी मायूसी फैला रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हमें कल मेरी मोहतरमा आसिया नासिर से मुलाकात हुई है, साबिक मेंबर कौमी असेंबली, तो वहाँ बात हो रही थी एजुकेशन पे और स्मॉल बिजनेस पे। तो देखें, मैंने उसके बाद वो हमारे एक दोस्त पादरी साहब है, पादरी बिन्यामीन, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा देखें जी, आपको मोटर मैकेनिक बनने के लिए, आपको प्लम्बर बनने के लिए, आपको AC इंजन मैकेनिक बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत तो नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी तालीम की जरूरत तो नहीं है ना, लोग इस साइड पे जा सकते हैं ना। तो लोग क्यों उससे भागते हैं? अभी एक बच्चा मैंने अपने इदारे में यहाँ उसको भर्ती करवाया था, और आज दोपहर में मुझे पता चला कि वो ये छोड़ के तो CDA में भर्ती हो गया है, वो जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनमें। यानी वहां क्या है जी, वो मैं 3 बजे घर आ जाता हूँ,
भाईजान आप मुश्किल उठाएंगे तो ही आप कुछ बनेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया ना, मैं 16 घंटे काम किया करता था, तो आज मैं यहाँ बैठ के लोगों को सिखा भी इसीलिए रहा हूँ। अच्छा, सैमसन जावेद साहब को शामिल करते हैं कि वो गुफ्तगू कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, फिर बाद में आपका कलाम जो है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। जी सैमसन साहब। मैं इनकी बातों से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, स्पेशल जो मनफी रुझानात को फैलाने के हवाले से है। तो बहुत सारा ऐसा वाकयात आए हैं कि जो आसान सम्मत की तरफ चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि ऑलरेडी कम्युनिटी के माथे पे ये जो क्लिनिक का टीका लगा हुआ है, इससे कैसे बचेंगे अगर आसान तरीका ढूंढेंगे। या एक जैसे एक वाकया हुआ है, शायद मेरी बातें लंबी हो जाए, कि एक बीएड भी थी वो लेडी, तो खाक रोग थी, लोग बड़े परेशान हुए, बड़े वायरल हुई, लेकिन उसके पीछे जहां तक सोचा जाए अपना हमारा अपना ही कहीं ना कहीं कसूर होता है कि हम फिर दूसरों पे इल्जाम धर देते हैं। अच्छा, मैं वो जो जिस तरह कोई भी जज्बात होते हैं या एहसासात होते हैं वो खुल के सामने आते हैं, आपका आम जो वक्त जो गुजरता है उसमें भी इसी तरह मजा नगारी है। सैमसन जावेद साहब, अनवर मसूद साहब कहते हैं मिजाज वो है जिसे निचोड़े तो आंसू निकले। हम्म। तो मिजाज आपने पैदा करना होता है। जी। सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। सो आप क्रिएटिव होने चाहिए। मैं डिस्पेंसिंग किया करता था, तो मैं देखता था कि मुझसे ज्यादातर लोग ना वाइटनिंग की क्रीमें बनवाने के लिए आते थे। तो मैंने सोचा कि यार ये इसमें कोई बात करनी चाहिए, तो उस पे मैंने एक नज्म कही थी, कालो जे कोई अनहोनी हो जावे, मेरी कालो सोनी हो जावे। तकीमा ने कई कीतियां मिक्स करीमा ने, जो दसियां मैनू लोकां ने, मैं लितियां सन ब्लॉकां ने, तो किते अद्धी पौनी हो जावे, मेरी कालो सोनी हो जावे। तो मैंने वहां से ये आइडिया लिया, मतलब डिस्पेंसिंग करते हुए। शहबाज साहब, बाज़ औक़ात ना जिस तरह आपने कालो का यूज किया तो कई दफा लोग गुस्सा भी करते हैं, तो मोस्टली ऐसा देखा है काफी सारी मजाक है कि वो किसी को जो है वो कोई ना कोई नुक्ता ऐसा आ जाता है, कईयों को अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, मैंने ऐसा कभी जी सोचा, मैंने कहा अगर दोनों ही काले होते तो क्या होता। तो फिर मैंने कहा था कि किस्मत तेरे रंग निराले, वो भी काली हम भी काले। उन दिनों रिश्ते चांद तलक नहीं होते, कुछ तारों के फलक नहीं होते, सभी शुएब मलिक नहीं होते, सारे कहाँ मुकद्दर वाले, वो भी काली हम भी काले। तो ये तो खैर मिजाज क्रिएट करने की, और इसको एंटरटेनमेंट में लेना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे दोस्त सीरियस भी हो जाते हैं। तो मैंने एक जगह पे ये मेरी वीडियो पोस्ट हुई थी, उस पे देखा कि बहुत सारे लोग इसको ना तनकीदी नजर से देख रहे थे। तो मिजाज कुछ आपको एंटरटेन भी करता है। इसकी आखिरी जो बंद है ना, वो बड़ा मजे का है कि वो गोरी है या काली है, पर लाजा शर्मा वाली है, शहबाज चौहान ने दसिया है, रंगां दे विच की रखिया है, सूरत मनमोहनी हो जावे, जे कालो सोनी हो जावे। पानी जग विचों लीक होवे और रंग भावें सांवला होवे, बंदा नीयत दा ठीक होवे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जी। अच्छा शहबाज साहब, जी बात और आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ कलाम भी सुनेंगे। अच्छा ये बताएं चौहान साहब के ये जो मिजाज है, इसका जो मुकाम अदब में क्या है, खासतौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में, मुआशरे में लोग जो है इसको किस तरह देखते हैं, या जो मिजाज लिखने वाले हैं जिन्होंने इसको अपनाया और लिखा भी और बाद में शायरी में भी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें फाजी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिजाज मैं समझता हूँ एक इबादत है, क्योंकि अगर आपके अल्फाज से किसी के चेहरे पे खुशी का तासुर आता है तो आप इबादत करते हैं। फिर रही बात अदब में इसके मकाम की, तो अदब में अगर बहुत बड़ा नाम है तो वो है गालिब। तो गालिब के यहाँ जितना मिजाज पाया गया है, मतलब मैं समझता हूँ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर असातिज़ा ने जो मिजाज तख्लीक किया वो आपके सामने है। और असल में होता ये है कि चूंकि
مزاح جو ہے نا وہ نگار وہ شوگر کوٹڈ چیزیں پیش کرتا ہے. جیسے ہم حکومت پہ، مہنگائی پہ، بہت ساری ایسی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ جن پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے پہلے تو وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے. سب سے بڑی تنقید ہم اپنی بیگم کے پہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی دشمن وہ ہوتی ہے. پھر حکومت پہ کرتے ہیں، حکومت دشمن ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ہمارا اپنا ہی طبقہ جو ہے نا وہ بھی ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، وہ ہے ہمارے سنجیدہ حلقے کے احباب. کیونکہ مزاح نگار کو پیسے ملتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک چبھ رہا ہوتا ہے ہمارے ایسے دوستوں کو کہ جن کو ادب سے بہت زیادہ کمائی نہیں ہوتی. تو اس لیے مزاح کو لوگ پسند تو بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس پہ ہر وقت تنقید کے نشتر لے کے کھڑے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ ویڈیو جو دیکھی جاتی ہے وہ مزاح نگاروں کی دیکھی جاتی ہے، اور لوگ اپنے دکھ بھلانے کے لیے، اپنے غم بھلانے کے لیے مزاحیہ شاعری سنتے ہیں، ہلکا پھلکا ہونے کے لیے مزاحیہ شاعری سنتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو چونکہ یہ مشکل کام ہے، لوگ اس میں پنگا نہیں لے سکتے. آپ ایک آدھ نظم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ تسلسل سے مزاح نگاری کریں یہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے بھی لوگ شاید اس سے بھاگتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو مزاح 11 ہے جس کا آپ حصہ ہے، اس میں کون سے مسلم نام ہیں اس ٹیم میں، اور ابھی تک یہ جو ٹیم ہے پاکستان میں مزاح 11 کی، تو اس کا کیا کام ہے، اور مشاعرے جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں، اور آپ کس طرح اس میں شامل ہوتے ہیں؟ تو تھوڑا سا جو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اس کے حوالے سے بتائیے. یہ اب تو خیر یہ مزاح 11 نہیں ہے. مزاح 11 اس طرح سے ہوتی تھی کہ چونکہ وہ پروگرام ہوتا تھا ہمارا 1 گھنٹہ 55 منٹ کا تقریباً نا، اس میں ایک میزبان ہوتا تھا اور 10 شاعر ہوتے تھے. تو وہ تھوڑا تھوڑا کلام جو ہے نا مطلب ان کے حصے میں آتا تھا. تو وہ تقریباً پروڈیوسر جو تھا وہ 11 لوگ سلیکٹ کرتا تھا پورے پاکستان سے. لیکن آج ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی لوگ لکھ رہے ہیں، بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو میں اس وقت جو ہماری ٹیم میں سینئر لوگ ہیں، مطلب جن میں ہمارے جو کپتان ہیں وہ انور مسعود صاحب ہیں، سرفراز شاہد صاحب ہیں، ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہیں، خالد مسعود خان صاحب ہیں، سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، عبدالحکیم ناصف ہیں کراچی سے ہمارے دوست، لاہور سے زاہد فخری صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر شہیر ہیں، ڈاکٹر فخر عباس ہیں، ڈاکٹر سعید اقبال سعدی ہیں، ڈاکٹر عزیز فیصل ہیں، اس طرح ڈاکٹر بدر منیر ہیں، پھر مرلی چوہان ہے، محمد عارف ہے، ادریس قریشی صاحب ہمارے دوست ہیں منڈی بہاؤدین سے. پھر میں اگر کوئی نام مس نہیں کر رہا تو مطلب یہ اس وقت اس میدان کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں جی. اور میں بھی کی ٹیم کا حصہ ہوں، ان کے ساتھ گائے بگائے کہیں نہ کہیں مجھے بھی خدا موقع دیتا رہتا ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں اتنے نام میں نے بڑے بڑے نام لیے ہیں، تو اگر ان میں شہباز چوہان بیٹھتا ہے، مائنورٹی کا، کرسچن کمیونٹی کا نمائندہ بھی ہوں، تو یہ تو جو لوگ ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ایک سبق آموز چیز ہے کہ دیکھیں جہاں ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے. آج نوجوانوں میں روز میری اگر گا رہی ہے تو اپنے ٹیلنٹ سے گا رہی ہے. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیونکہ جو آپ نے نام گنوائے ہیں بڑے اچھے معتبر نام ہیں، لیکن یہ سارے میل ہیں، کوئی خاتون بھی مزاح کی طرف رجحان ہے خواتین کا بھی، کیونکہ یہ اس ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں؟ میری خواتین ہیں، مطلب ہماری بہن ہے درے شہوار، انہوں نے کہا ہے، اور فاخرہ بطول نے مزاحیہ شاعری کی ہے، سینئر شاعرہ ہیں. میں نے سمجھا تھا سمندر تم کو، کھا کا مطلب تمہیں آتا ہوگا. فاخرہ بطول صاحبہ نے
मजाक है। लेकिन चूंकि डॉक्टर इनामुल हक जावेद कहते हैं कि जो संजीदा शायरी है ना वो महबूबा के गिर्द घूमती है और मिजाहिया शायरी मनकूहा के गिर्द घूमती है। तो हमारी शायरी वैसे तो खैर अनवर साहब के यहाँ ये चीज नहीं पाई जाती, दीगर शोरा में कि हाँ खवातीन को खुसूसी टारगेट किया जाता है। तो शायद खवातीन पे हम शायरी करते हैं इसलिए खवातीन इसमें आने से जरा कतराती हैं। अच्छा शहबाज साहब, एक तो अभी फरमाइश भी आना शुरू हो गई है। महनाज जो है वो कह रही हैं कि वो गजल है, मेरा ख्याल ये नज्म है, मथे उत्ते पूरी पाक, तो ये भी सुनाएं। और अभी आप बस अपना सिलसिला शुरू कर दे, माहौल जो है उसको खुशगवार जो है वो बना दे। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और महनाज का बहुत शुक्रिया। महनाज बड़ी टैलेंटेड शायर हैं हमारी। अभी पिछले दिनों इनका एक बड़ा गीत भी वायरल हुआ था, इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं उस पे। और ये खुद बहुत अच्छी शायर है, इनकी मेहरबानी। मत्थे उत्ते पाके त्यूरी नाल ना मिल माशूकां दे। मौसम भी इस तरह का, आज इस्लामाबाद में ओले पड़े, बड़ी अच्छी बारिश हुई है। मत्थे उत्ते पाके त्यूरी नाल ना मिल माशूकां दे, पर शीशे नालों नाजुक हुंदे यारा दिल माशूकां दे। इसका जो आखिरी पूरी आपको नज़्म क्या सुनानी, आखिरी शेर सुने कि फसलां पैलियां वाइयां गईयां, पैसे गए कमाइयां गईयां, पिछे आगे छड़ के अपना सांगला हिल माशूकां दे, शीशे नालों नाजुक हुंदे यारा दिल माशूकां दे। जबरदस्त। और पेश करें, और कुछ किताब जो है वो खोल लें, और या अगर जो जुबानी याद हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम उस समझ चल पड़े हैं, तो आप कुछ चले एक आपको छोटी सी मिजाहिया नज़्म सुनाता हूँ, फिर एक संजीदा नज़्म सुनाऊंगा, फिर एक और संजीदा नज़्म सुनाऊंगा। तो आंख रखी हुई है चौखट पर, आंख रखी हुई है चौखट पर, ढूंढने को ये दिल गया है तुझे। आंख रखी हुई है चौखट पर, ढूंढने को ये दिल गया है तुझे। अब तेरी काल क्यों नहीं आती, क्या कोई और मिल गया है तुझे। काल से ही शुरू करते हैं। मोबाइल ने घर घर में वक्त डाला हुआ है। गांव की प्राइमरी पास अपनी खातून अपने शौहर से मोबाइल की फरमाइश कर दी है। जरा सैमसन साहब अंदाज मुलाहिजा फरमाएं उस खातून का कि मेरे को हुणे में जिंदगी नहीं कट्टी दी, मेरे को हुणे में जिंदगी नहीं कट्टी दी, लै देना मोबाइल फोन टौर बने जट्टी दी। बड़ा दिल करे तेनू करा SMS वे, बड़ा दिल करे तेनू करा SMS वे, मिस बेल देवा फोन करा तेरा यस वे, तेनू भी सिखावांगी मैं कॉल किवें कट्टी दी, लै देना मोबाइल फोन टौर बने जट्टी दी। फिर वो मोबाइल की सिफतें कर रही है, सुने कि कैमरा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਟ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਟ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਲਬ ਵਾਂਗੂ ਬਲਦਾ, ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟੀ ਦੀ, ਲੈ ਦੇਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੌਰ ਬਣੇ ਜੱਟੀ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗੀ, तेरी मेरी फोटो स्क्रीन से सजावांगी, रेशमा दे गाने दी मैं रिंगटोन लावांगी। तेरी मेरी फोटो स्क्रीन ते सजावांगी, रेशमा दे गाने दी मैं रिंगटोन लावांगी, तू भावे ला लिए नैन पट्टी दी, ले देना मोबाइल और बने जट्टी दी। और शायर तो शायर होता है, जट्टी का हुलिया बयान किया कि नेर से सवेर करे सोने रंगी रुतवे, नेर से सवेर करे सोने रंगी रुतवे, सपनी दे पौंदी है भुलेखे मेरी गुफ्तवे, हौली फुल वर्गी मैं अख वड्डी वड्डी, लै देना मोबाइल फोन टौर बने जट्टी दी, मेरे कोलों हुणे मैं जिंदगी नहीं कट्टी दी। बहुत खूब। अच्छा शहबाज साहब, एक आपकी नज्म है, मेरा ख्याल है दुपट्टे आज, जावेद दुपट्टे आज या ऐसी करना। और जी मैं आपको, मेरा मूड है, ये मेरी किताब है जी तूफान सेंधे रुख, 2016 में आई थी। और खुदा करेगा कि इस साल मेरा इरादा है कि एक दो मेरी बुक्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, अगर वो आ जाएं तो
इसमें से एक नज्म जो मैं जिस पे मैं आजकल बहुत सोचता हूँ, काम भी बहुत करता हूँ। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं बच्चों की बेराह रवी पे, खसूसन बच्चियों का जो अपने रास्ते से भटक जाना, उस पे मजबूती क्यों नहीं है रिश्तों में, उस पे बेसिबाती की हम बात करते हैं। उसमें हमने एक दो तनकीदी चीजें निकाली थी ना, वो था एक पहनावा कि जो वो अपने दुपट्टे का जिक्र किया, वहां से भी निकल आया कि हम अपने कल्चर से कट रहे हैं। अब जो टाइट्स पहनी जा रही हैं, अब जो दुपट्टे का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी इस नाकामी का एक जिम्मा उस पर भी डाला जा सकता है। चले पहले मैं आपको एक नज्म दुपट्टे की 2-4 लाइनें सुनाऊं और फिर मैं उसी मौजू पे मैं आऊंगा जो मैं शेयर करना चाह रहा था। दुपट्टा, वाह दुपट्टिया जी दुपट्टिया, वाह दुपट्टिया जी दुपट्टिया, लेखा तैनू तेरिया ने किथे किथे सट्टिया, किसे थां ते तेरे नाल पूंजे जांदे अथरू, किसे थां ते तेरे नाल पूंजे जांदे अथरू, किते पाके गल तैनू फिरदे ने गबरू, किते फिरे गोरियां दे मोढियां ते नठिया, वाह दुपट्टिया जी दुपट्टिया। ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਨੇਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਨੇਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਬੇਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ, ਵਾਹ ਵੇ ਦੁਪੱਟਿਆ ਜੀ ਵੇ ਦੁਪੱਟਿਆ। ਤੇ ਪੱਲੂ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਲੂ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਵਛਾਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਚ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਦੁਪੱਟਿਆ ਜੀ ਓਏ ਦੁਪੱਟਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਟਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਦੁਪੱਟਿਆ जी ओए दुपट्टिया, लेखा तैनू तेरिया ने किथे किथे सटिया। और अब मैं आपके साथ ना वो वाली नज्म शेयर करना चाह रहा हूँ। वो मेरा गीत है, अभी रिसेंटली उसको हमारी बड़ी अच्छी गुलूकार है सना परवेज, उन्होंने गाया भी है लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ। उसके मैं 2-4 लाइनें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पंजाबी का गीत है और मैं समझदा और ये बहुत जरूरी भी है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ, ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ। ਹੱਥੀਂ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਡੋਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੂਰ ਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਾਪੇ ਚੰਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨੇ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਾਪੇ ਚੰਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਤੋੜ ਵੇ, ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੌੜ ਵੇ। ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਤੋੜ ਵੇ, ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੌੜ ਵੇ, ਕਰੀ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵੇ। बहुत साहब चौहान साहब, ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि अभी जब आप पेशवी कर रहे हैं और जो रवानी है, और फिर मैं समझता हूँ कि ये जो मिजाज है, ये जो मुआशरे की जो हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, उन्हीं से जो है वो कशीद किया जाता है। क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं वो किसी
चीज पे मुनसर है, उस पे फिर मजाक का पहलू निकलता है। और मैं अनवर मसूद साहब का इंटरव्यू एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो लोगों के मुंह की बातें हैं जो आम बोलचाल में या होती हैं, वो लेके मैंने उनकी समातों तक जो है पहुंचा दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके वाह हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो शायरी है, खास पे जो मिजाह है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो हमारा कल्चर है, आप देखिए जो भी आप बातें कर रहे हैं वो आम बातें हैं, लेकिन एक खास अंदाज से आप पेश कर रहे हैं। तो वो शायरी तो यही है ना, देखिए हर चीज को सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन शायर उसको एक खास एंगल से देखता होता है। तो वहीं से आप की शायरी का आगाज होता है। और मैं समझता हूँ कि अनवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैंने मुंह की बातें लेके उनके कानों को वापस कर दी है। तो बस कोशिश कर रहे हैं हम भी असातिज़ा के नक्शे कदम से चलते हुए कुछ ऐसी चीजें कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, क्योंकि जो शायरी है उसमें मकसद होना बहुत जरूरी है। बगैर मकसद के अगर आप शायरी करेंगे तो वो सिर्फ फकड़पन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, आप कुछ सिखा नहीं पाएंगे लोगों को। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी शायरी में इस्लाह का पहलू जरूर हो। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए, क्योंकि शायरी तो वाकई वो एक फन है और आप वो उसकी जो खिदमत जो है वो अदब की वो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप जो है खासतौर पे आपकी कुछ समाजी खिदमात भी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स जिसको खुदा पहचान देता है, नाम देता है, तो बहुत जरूरी होता है कि जहाँ पे आप पहुंचे आप किसी दूसरे शख्स को भी रास्ता दिखाएं, और ताकि और भी लोग जो है वो आगे आए या मेहनत करें। जैसे आपने कहा कि आपका एक ये विजन है कि जिस तरह आपने मेहनत की है बहुत ज्यादा, तो कोई और भी लोग जो हैं वो आए, उसी मेहनत को अपनाएं। तो थोड़ा सा नाजरीन को बताइए आपकी जो खिदमात हैं, अदबी भी और समाजी भी, और खासतौर पे अभी इस्लामाबाद में रहते हुए आपकी क्या एक्टिविटी? जैसे जो मेरी अदबी तंजीमें हैं जिसमें मसीही सुखनवर, उसका मकसद है जो क्रिश्चियन राइटर्स हैं, जो मसीही लिखारी हैं, उनकी तरबीज व तरक्की, उनका आगे बढ़ना, उनके लिए मौके पैदा करना ताकि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। फिर जो हमारी बज़्म शेर व अदब है वो 40 साल से इस्लामाबाद में अदबी महाफिल का इनकाद करती है। फिर इशारा इंटरनेशनल जो है वो साल में एक आलमी मुशायरे, कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो सका, एक आलमी मुशायरा हम मुनक्किद करते हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक से लोग शामिल होते हैं। उसमें हम 4 लाइफ टाइम अवार्ड देते हैं, जिनमें 3 जो है वो हम मेजॉरिटी के दोस्तों को, मुस्लिम हल्के के जो दोस्त हैं उनको देते हैं, और एक हम माइनॉरिटी का हमने एक अवार्ड रखा हुआ है जिसको हम अभी तक निजमी कैसर साहब, कंवल फिरोज साहब, सूरज नारायण साहब, इन लोगों को दे चुके हैं। क्योंकि ये हमारी 4 दोस्तों की तंजीम है, 3 मेरे दोस्त जो हैं वो मुस्लिम है और एक क्रिश्चियन है, तो मैंने वहाँ भी मतलब हमने उस तंजीम में भी देखें कितना खूबसूरती का एक पहलू निकाला है, और ये यगानगत और हम आहंगी का पहलू है, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिनको जो मतलब नफरत की बात करते हैं, जो तासुब की बात करते हैं, जो अलग होने की बात करते हैं। आजकल मैं सॉरी वो इसके साथ ही अटैच हो गया, आजम महराज साहब के साथ हम बात कर रहे हैं दोहरे वोट की ना। तो कुछ लोग बात करते हैं जी जुदागाना इलेक्शन होना चाहिए, ये हम पहले आजमा चुके हैं। जो हमारा मखलूत है वो भी हम देख चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं ना दोहरे वोट की, तो हम कहते हैं जैसे बल्दिया के सिस्टम में आप एक वोट चेयरमैन को देते हैं, बाकी जनरल काउंसलर्स को देते हैं, और एक आप अपने अकलियती काउंसलर को वोट देते हैं। तो अगर कोशिश करके आप तो यही वाला निज़ाम जो है वो जनरल इलेक्शन में मांग रहे हैं रिक्वेस्ट करके, और आपके लिए ये सहूलत दे दी जाए तो आप अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। और अगर आप कहें कि मैं अपने नुमाइंदे मुंतखब करूं, मुसलमान दोस्त अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, तो भाईजान आज जब आपको तकलीफ होती है तो वो जो दोस्त आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने उनको वोट दिया हुआ है, तो कल को जब आप उनको वोट नहीं देंगे तो फिर आपका उन पे हक भी नहीं रहेगा। सो ये दोनों जरूरी है, आपकी जो आपकी कौमी सतह की जो शनाख्त है वो भी, और आपकी मजहबी शनाख्त जो है ये भी मुतासर नहीं होनी चाहिए।
تو میں ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس کو اس اینگل سے دیکھیں، کیونکہ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ سلیکشن نہیں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بالکل کٹنا نہیں چاہیے اپنی مین اسٹریم سے. اور اشارہ انٹرنیشنل میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی لکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم مواقع دیتے ہیں. اس میں بہت سارے ہمارے احباب جو ہیں انہوں نے اس میں ان مشاعروں میں شرکت کی ہے، اور میرے لیے یہ بڑی عزت افزائی ہے. ڈاکٹر عادل امین صاحب ہمارے استاد دوست بھی ہیں، اور انہوں نے مشاعرے یہ پڑھے ہوئے ہیں. پروفیسر فخر لالا ہے، انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے جو دوست ہیں وہ تو ان تنظیموں کا ویسے ہی حصہ ہے نا. یہاں پہ مناز ہیں، خالد ایمینویل صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی میرے دوست ہیں. مطلب جہاں میں ہوتا ہوں وہاں وہ ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں میں ہوتا ہوں، کیونکہ خدا کے فضل سے یہ محبت اور یونٹی یہاں بہت زیادہ ہے، جو دیگر جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں فقدان پایا جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں باوقار پاکستان کی. یہ ہماری ایک سماجی رابطے کی تنظیم ہے جس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑے بڑے یہ ایکچولی اس کے جو چیئرمین ہیں وہ ظفر بختاوری صاحب کے بیٹے ہیں، وقار بختاوری، جو ڈائریکٹر ہیں ڈی واٹسن کے نا. اور ان کی جانب سے صرف کرسچن کمیونٹی کے لیے اس تنظیم کا انعقاد کیا گیا. اور آج یہ اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایوارڈ شوز بھی کیے ہیں جس میں کرسچن کمیونٹی کے ڈفرینٹ شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کو ہم نے ایوارڈز دیے اس پلیٹ فارم سے. اور یہ میں سمجھتا تھا کہ پہلی دفعہ کسی ایک پلیٹ فارم سے اتنے سارے لوگوں کو ہم نے یہاں اسلام آباد میں اکٹھا کیا تھا. اور خدا کا شکر ہے کہ اب وہ روایت چل پڑی ہے، لوگ اپنے لوگوں کو سراہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس میں ایجوکیشن کے شعبے کو ٹچ کیا، ہیلتھ کے شعبے کو ٹچ کیا، آرمڈ فورسز کو دیکھا، ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو اس میں اوبلائج کیا، بزنس مینوں کو اوبلائج کیا، شاعروں اور فنکاروں کو سراہا، اور بھی دیگر شعبوں ہیلتھ کے شعبے کو ہم نے ٹچ کیا. تو یہ باوقار پاکستان کی یہ خوبی ہے، اور میرے لیے یہ عزت افزائی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. اس کے پلیٹ فارم سے بہت سارے چرچز بنے ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو روزگار بھی دیا جاتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو، ناداروں کو راشن بھی اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے پرووائڈ کیا. بہت سارے میڈیکل کیمپس ہم نے اس پلیٹ فارم سے لگائے. تو یہ میری سماجی خدمات ہیں باوقار پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور میری اپنی جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے. اور پھر آ جاتے ہیں تحریک شناخت پہ. یہ آپ سب جانتے ہیں اعظم معراج صاحب کے ساتھ ہم مل کے، اعظم معراج ایک بڑے کونامش قسم کے لکھاری ہیں اور بڑے ہمدرد اور بڑا پیشن رکھنے والے ہمارے رہنما ہیں، جن کا خواب ہے کہ یہ جو دھرتی کے بچے ہیں، یہ جو آج محرومیوں کا شکار ہیں، پہلے تو انہوں نے ان کی محرومیاں ڈھونڈی، وجہ ڈھونڈی، اور پھر اس کا حل نکالا انہوں نے. کیونکہ کوئی بھی فرد یا معاشرہ کسی ایسی سوسائٹی میں آپ گرو نہیں کر سکتے جس کو آپ اپنا ہی نہ مانتے ہوں. یہ کچھ لوگ جو مائنورٹیز کو یا کرسچنز کو کہتے ہیں کہ تسی نکل جاؤ تو آڈا تے ملک ہی نہیں ہے. اور ہمارے بھی بھولے والے مطلب سائیں لوگ، کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ گورا جڑا وہ ساڈے مامے دا پتر ہے تے ایتھے ساڈا کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ یہ وطن اتنا ہی ہمارا ہے جتنا کسی اور کا. تو پہلے ہمیں اس وطن کی خیر مانگنی چاہیے، اور جو ہم مانگتے ہیں خدا کے فضل سے آپ بھی دیکھتے ہیں ان دنوں بھی کووڈ کے ڈیز میں جتنی دعائیں چرچز میں کی جاتی ہیں، خیریں مانگی جاتی ہیں، وہ کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو مسیحیوں کی خدمات ہیں ڈفرینٹ شعبوں میں ان کو اجاگر کیا جائے، اس پہ بات کی جائے، لوگوں کا مورال بلند کیا جائے. اور اس کے لیے اعظم معراج نے آپ کو پتہ ہے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور گائے بگائے ہم دوستوں سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. اور میں بھی اس تحریک پہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک نظمہ بڑا دوستوں نے اس کو سنا اور سراہا تھا، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں،
اور جتنی کوئی تیری چاہت کرے اس سے زیادہ ہی تیرا وفادار ہوں. میرے اجداد نے جب ضرورت پڑی تھے نچھاور کیے تجھ پہ اپنے بدن. اے وطن اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. حق و تعلیم کا یہ جو زیور ملا, یہ جو شعبہ طب میں ترقی ہوئی, یہ بھی انہی کی مرہون منت ہوئی جو گنے نہ گئے جب بھی گنتی ہوئی. آج تو بھی انہیں بھول بیٹھا ہے کیوں, کل تلک تھے یہاں پہ جو رنگے چمن. اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. مڈل کوٹ اور بل یہ سسل چودھری اور ہری سنگھ جیسے تیرے خیر خواہ. ایس پی سنگھا کے بارے میں ہم کو بتا کس طرح سے نبھائی تھی اس نے وفا. کچھ کرو شری منڈل کا بھی تذکرہ, وہ بھی تھا ایک سنا ہے محب وطن. اے وطن اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. اور ثقافت کے میدان ادب کا کوئی میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا. عالم افطری میں سروں سے یہاں بن رہے ہیں سبب راحتوں کا رضا. تیرے شہباز کیسر یہ سورج تیرے چھو رہے ہیں وہ دیکھ آسمان سخن. اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ تحریک شناخت کی بات ہوئی, پھر ایک بڑا نعرہ جو دورے ووٹ کا نعرے کا آیا, اور چونکہ میرا زیادہ تر تعلق سیاست سے ہوتا ہے, ادب سے فادر مانی صاحب کا ہے, تو میں ایک سوال آیا کیونکہ لوگ پھر بعد میں کہیں گے بھی کہ ایسی بات ہوئی تو کیوں نہیں آپ نے بولا. یہ دورے ووٹ کا ایک کانسیپٹ ہمیں ملا تھا مشرف کے دور میں. بلدیاتی الیکشن میں ہم نے ایک ووٹ دیا تھا مسلم کو, ایک کرسچن کینڈیڈیٹ کو جو کونسلر کو دیا تھا. اب جو قومی سطح پہ ہے یا صوبائی سطح پہ ہے, یہ موسٹلی جو کرسچن کمیونٹی ہے 80% 90% تک دورے ووٹ کا نعرہ تو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دورہ ووٹ پاسبل نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھوں گا, یہ بحث تو بڑی لمبی ہو جائے گی, آپ کرسچن کمیونٹی کو یا جو کرنے والے ہیں کرنا تو یہ باقاعدہ قانون کا حصہ بنے گا تو دورے ووٹ کا حق ملے گا. ادروائز یہ کیونکہ یہ ہر چیز ہر قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اس کی اکثریت کے حوالے سے, کہاں تک آپ سیٹسفائی ہو کہ آپ کا کام یا آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. سیمسن جاوید صاحب, ماں دودھ نہیں دیتی اگر بچہ روئے نہ تو. یہاں پہ سوال ایسا ہے کیونکہ کافی اچھا جی, ماں دودھ نہیں دیتی اگر بچہ روئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ٹھیک ہے, اور رہی بات لا کی, تو ہم نے کل بھی اسمبلی میں دیکھا کہ ایک بل فارورڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, کسی بھی کام کے لیے, ٹھیک ہے. تو تبدیلیاں روزانہ ہوتی ہیں. اگر ان محروموں کے لیے, ان لاچاروں کے لیے اگر تھوڑی سی تبدیلی اگر قانون کر دی جائے گی تو ان کی بھی بقا ہے اس میں, اور پاکستان کی بھی اس میں خیر ہے. سو اگر بلدیاتی نظام میں آپ نے یہ دیکھا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو بلدیہ کا چیئرمین ہے وہ آپ کے گھر میں آیا, آ کے ریکویسٹ کی, ووٹ مانگا. اب جب آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اگر قومی سطح پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایسی ہی وہ پھر وہ جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. وہ جو ہمیں گلے ہیں کہ ہمارے نام پہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بولتا نہیں ہے. تو رہی بات کہ وہ پاسبل نہیں ہے, ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ, سب کچھ ہو سکتا ہے. جی میں نا چوہان صاحب ایک منٹ میں بات کرنا چاہتا. حامد ناصر چٹھا نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ووٹ ہے, ووٹ کا حق ہے, ہم ان کو کیسے 2 ووٹ کا حق دے دیں. اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعہ ہو گئے کہ بھئی یہ
کشمیریوں کا اگر اگزامپل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں، وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس اس طرح کا رائٹ ہے. لیکن یہ سیاسی باتیں اس وقت میرا خیال ہے بہت بالکل میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب کافی کا بھی ٹائم ہو گیا تو ہاں جی بالکل. اور شہباز صاحب کیونکہ ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ جو تقریباً ہونے کو ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس وقت کچھ اپنا سنجیدہ کلام جو ہے مزاج ہو، آپ کی پہچان ہے، اگر کوئی ایک غزل جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں یا نظم کوئی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بہت ہو گیا. فراز کا وہ شعر پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں نے، میرے دوستوں نے آواز اٹھائی، ہم نے درخواست کی، دوستوں کو اگر سمجھ آئے گی ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر جیسے جی رہے ہیں وہ تو جینا ہی ہے. زیادہ سے زیادہ گزار لی ہے، اب پتہ نہیں اتنی باقی ہے بھی کہ نہیں. تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم تو ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ادب کے بھی، آواز کے ذریعے، بول کے بھی، لکھ کے بھی، کچھ نہ کچھ کر کے ہم دکھاتے رہتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کا، آپ کا اور جاوید صاحب کا. جی بہت شکریہ. اور ناظرین جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور خاص طور پہ ہم نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے جناب شہباز چوہان جو شاعر ہیں، نغمہ نگار ہیں، نظامت دار ہیں، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی ان سے، ان کی زندگی کے سفر کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے، ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم نے جانا کہ کس طرح وہ ایکٹیو ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ معاشرے میں ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خدا ہمیں عطا کرتا ہے اتنی ہماری ذمہ داری بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور شہباز صاحب نے وہ بہت احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اور چوہان صاحب ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، خدا آپ کو اور زیادہ عزت دے اور آپ کو مقام عطا کرے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اس کا اور آپ کو صلہ ملے. ہماری دعائیں جو ہیں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی، سیمسن جاوید صاحب کی، میری پوری ٹیم کی، وہ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ جب بھی ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو بلاتے ہیں تو آپ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی کرسمس مشاعرہ ہو یا شام غزل ہو، آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. تو ہماری بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے. بہت شکریہ، بڑی محبت. جی میں یہی کہوں گا کہ جب ہمارے مین سٹریم والے آگے بڑھتے ہیں، ایک فضا، اچھی فضا کی مثال دیتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ نہ بنا سکیں. تو ہمیں سب کو مل کر ایک نقطہ نظر پر آنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور آج غالباً یہ تو ایک پوائنٹ تھا، ایک سماجی پوائنٹ تھا، لیکن جو ان کی شاعری کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت لمحہ رہا. اور میں انتہائی مشکور آپ کا ممنون ہوں، آپ نے وقت دیا. میں یہاں پہ ایک فرض بھی سمجھتا ہوں کہ میں ذکر بھی کرتا جاؤں کہ فادر نذیر مانی جو اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں ہمارے نیٹ ورک کے، اپنا ایک وقت نکالتے ہیں اور اس کے پرموشن کے لیے. اور اس وقت ہمارا نیٹ ورک ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اسی طرح میں جو پس پردہ رہ کر کام کرتے ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اجازت سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شکیل ڈیوڈ کا، جو یہ سارے ایڈیٹنگ کارنامے سارے انجام دیتے ہیں. اور اسی طرح جاوید بھٹی صاحب ہیں جو پرموشن پر تمام کرتے ہیں، اور پوری ایک ٹیم ہے جو ایک لیتی ہے. تو ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شہباز چوہان صاحب، آپ کا مقصد، آپ کی شاعری، آپ کا جس طرح دعا ہوتی ہے کہ زور قلم اور زور قلم اوپر والا آپ کی شاعری کو بخشے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ایک نئے ابھرتے ہوئے شاعر کو، ادیب کو لائیں گے. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر کا، محلے گلی کا، اور پھر ہی ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں گے اور اپنے ملک کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.